En mer du Nord, on travaille à une grande première pour la Belgique, Nemo Link, la première interconnexion électrique avec la Grande-Bretagne. Le projet est le fruit de la collaboration entre le gestionnaire de réseau belge Elia et le britannique National Grid. Une fois opérationnel, Nemo Link fera partie du vaste réseau européen de l'électricité, au sein duquel les interconnexions jouent un rôle de plus en plus important. Enerzijds is er het streven naar een Europese energiemarkt. Dit zal toelaten om meer elektriciteit op internationaal vlak te verhandelen, wat voor de consument positief is, want ze kunnen inspelen op lagere prijzen als die in het buitenland lager zijn. En anderzijds zal het ook aan de lokale producenten meer opportuniteiten geven om elektriciteit in het buitenland te verkopen. We hebben al relatief veel interconnectiecapaciteit met Nederland en Frankrijk. Die capaciteit gaat ook versterkt worden. Maar we kijken nu momenteel natuurlijk uit naar de versterking van onze eerste verbindingen met Engeland. Dit is de zeekabel waarvan we 140 kilometer gaan installeren. We zullen hiermee stroom kunnen vervoeren naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook terug. De kabel weegt 44 kilogram per meter en bestaat eigenlijk vooral uit een koperen geleider, een isolatielaag, daar rond de waterdichte laag. En dan hebben we hier een laag met telecommunicatiekabels om te kunnen communiceren tussen beide conversiestations. En tenslotte een wapening om goed te kunnen installeren. Les interconnexions sont essentielles pour réaliser les ambitions climatiques européennes. Il y a de plus en plus d'énergie renouvelable, mais cette production varie fortement selon les conditions climatiques. Les échanges internationaux sont nécessaires si on veut avoir suffisamment d'électricité partout à tout moment. Aujourd'hui, le grand problème des énergies renouvelables est le stockage d'énergie. Donc une grande partie de l'énergie produite est perdue s'il n'y a pas de consommation immédiate. Et donc, avec le projet Nemo Link, on est capable d'acheminer l'énergie vers un plus grand nombre de demandes et donc diminuer les pertes d'énergie. On regarde d'abord s'il y a des obstacles sur le tracé du câble par mesure de précaution. Il reste en effet toujours des explosifs datant des 2 guerres mondiales. Comme le câble il est installé à une profondeur assez élevée, on doit être sûr qu'on enlève toutes les bombes de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et donc le principe est faire le déminage pour faire en sorte que quand donc on fait une tranchée dans le sol, il n'y a plus de risque d'explosion et il n'y a plus de risque d'endommagement du câble Nemo Link. Le câble Nemo Link est enfoui dans les fonds marins. Des navires spécialisés posent le câble sous-marin en le déroulant lentement d'une grande bobine. Cette opération dure plusieurs jours. On a un navire câblier qui va apporter la bobine du câble sous-marin jusqu'à peu près 3 km de la côte. Là, on a un plus petit bateau qui va pouvoir amener le câble jusqu'au niveau de la plage, pratiquement. Et de là, on a des grues excavatrices qui vont pouvoir apporter littéralement le câble jusque dans le trou pour se connecter avec le câble onshore. Donc le câble maritime, il va arriver ici dans la Transition Joint Base et après il va être connecté au câble terrestre. Donc ici, il y aura une structure en béton qui sera encastrée dans la plage et les 2 câbles seront connectés par un joint qui sera enterré et qui ne sera plus visible dans la plage après la fin des opérations. Les travaux de Nemo Link ont démarré mi-2016 pour une période de 2 ans et demi. Il s'agit d'un projet particulièrement complexe, avec de nombreux défis. Wel, de belangrijkste uitdagingen op dit project zijn het internationale karakter enerzijds van dit project. Dus de kabel achter mij die komt uit Japan. De firma J-Power System die werkt dan voor het plaatsen van de kabel samen met een Engels bedrijf, Balfour Beatty. Dus elk land heeft natuurlijk ook zijn eigen tradities en gewoontes. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Ten tweede zitten we ook met de stakeholders natuurlijk. We zitten hier met de strandwerkzaamheden. Daarnaast zitten we toch met ongeveer een 10-tal kilometer kabellengte dat we hebben over land, waardoor diverse betrokkenen zijn van het project. En ten derde zitten we natuurlijk met de timing van het project. We zitten met een krappe timing die natuurlijk heel belangrijk is tot het succesvol finaliseren van het project. Le câble sous-marin de Nemo Link est relié des 2 côtés de la Manche à une grande station de conversion. Du côté belge, celle-ci se trouve à Bruges. C'est la première fois qu'Elia construit une telle installation. We staan hier in het hart van het conversiestation. Hier wordt wisselstroom omgezet in gelijkstroom om die zo naar het Groot-Brittannië te kunnen transporteren. Het is eigenlijk perfect vergelijkbaar met de adapter van een laptop.
Die we ook in de stekker met wisselstroom steken. En die adapter zal de stroom omzetten naar gelijkstroom om je batterij mee op te laden. Het is perfect hetzelfde, maar iets groter. Dus de technologie om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom of omgekeerd is uniek en zeker op deze schaal. En wij passen het in België voor de eerste maal toe, vooral om de lange afstand naar het Verenigd Koninkrijk, 140 kilometer, te overbruggen. Ten tweede ook de technologie is flexibel, kan zeer flexibel ingezet worden, wat ons perfect toelaat in te spelen op de volatiliteit van de moderne energiemarkt. Nemolink sera opérationnel début 2019. Malgré la complexité des travaux, la construction avance comme prévu. Dus nu zitten we eigenlijk in de fase dat we volop kabel aan het plaatsen zijn. Dus bijna 50% van de kabel is geplaatst. We gaan dan alle kabels doorverbinden met elkaar. Dat zou moeten tegen de zomer afgelopen zijn. In het begin van het najaar hebben we nog enkele kabeltesten. Dan komen we naar de finale commissioningfase, waardoor we het eerste kwartaal van 2019 kunnen onder spanning gaan.